Bonjour tout le monde. اليوم نحاول نهضروا على ليفوليسيون ديال لونتي اتلاس كما كتشاهدوا هنايا لا كارت جيولوجيك ديال لو ماروك الجيري مع بارتي ديال لا موريتاني. عندنا لا نشوفوا ان شاء الله ليفوليسيون ديال لونتي اتلاس مع الريلاسيون ديالو مع الواك هو هذا كله. هذا كاين واحد لابارتي ديالو في السود، بين غير لابارتي اللي جايه المغرب كتمالو هذا الواك. هاد لابارتي هادي لتحت سا سي لو واك. كاين هاد لابارتي الفوقانيه اللي غنسميوها ان شاء الله في هاد الشرح هذا نسميوها لو كونتينون هيبوتيتيك، كانت معروفه في ذاك الوقت. غادي نشوفوا ليفوليسيون ديال لونتي اتلاس او كور ديال لي بان افريكان، دونك لوروجينيس بان افريكان. كما كتشوفوا هنايا لاج بريكومبريان لا كولور هنايا بريكومبريان ها هو فورماسيون بريكومبريان والدورسال ديال الكباس. هنا البروكومبريان هنا في لاكاز ديال البروتوروزويك، يعني ما كاينش لاخكيا، وهنايا كاين لاخكيا، كاين نص اخكيا والنص بروتوروزويك. مي هنايا ما كاينش لاخكيا في لونتي اتلاس، كاين غير البروتوروزويك يعني فيه الباليو بروتوروزويك، فيه ني بروتوروزويك انفيريور، ني بروتوروزويك سوبيريور مويان، ني بروتوروزويك تيرمينال، عاد باش توصل لو بي 3. لو بي 3 لو بي 2 لو بي 1 هادي السميات ديال ناسيونال. ما غادي نحاول في الشرح باش نعطيكم لي زاج ديال يعني بالعدد باش نتو تقلبوا عليه في لي شيل انترناسيونال وتعرفوا السميه ديالو انترناسيونال. دونك في هذه الحصه هذه رسائت انه نفيغ ليكسبليكاسيون افيك يعني بالسلو ورقه. نتمنى انه تعجبكم الطريقه ويكون الشرح باين. ميرسي. Aujourd'hui, on va voir une petite interprétation d'après le modèle de Leblanc en 1980. Là, je vois l'évolution géologique, une géodynamique de l'anti-Atlas pendant l'époque précambrienne. Donc, avant de commencer, j'aimerais dire une petite remarque concernant l'intensité de la déformation à l'échelle de l'anti-Atlas. Il y a des études, d'après les années à l'échelle de l'anti-Atlas, l'intensité de la déformation il diminue du nord-est vers le sud-ouest. Lorsqu'on va vers l'est, vers l'ouest, la diminution, on remarque la diminution de l'intensité. Donc, pour commencer, le modèle de reconstitution géodynamique du domaine panafricain de l'anti-Atlas, d'après Leblanc. Donc, la présence le complexe, c'est une remarque, la montagne de Boisard, il y a le complexe ophiolitique, la région du Boisard, qui indique la présence, bien la fin de l'orogénèse hibernienne, donc la fin de P1. P1 تقريبا 850 millions d'années. دونك اللي بغى يبحث على لاج انترناسيونال يمشي يمشي الفيديو ديال لي شي ستراتيغرافي راه كاين في لاشين ويشوف لو كوريسبوندون ديال هاد لاج هذا بور فوار شكون هو البي ان. دونك هاد لو كومبلكس فيوليتيك هو الماركي لينا لا فان ديال هاد لوروجينيز هيفيرنيان. دونك عندنا كان عندنا واحد اون ouverture entre le craton. Donc la fin de l'âge qui a une ouverture ديال واحد l'océan ديال واحد l'océan entre واحد continent hypothétique ou le craton ouest africain, le WAC, craton ouest africain. هاد لو واك هاد لو كراطون هاد l'ouverture اللي دارت entre le craton ouest africain في le sud ou entre le nord le continent hypothétique. Pendant cette même époque واحد le volcanisme basique se manifeste dans le craton ouest africain. Donc on a هاد l'extension هذا اللي عطا لنا un volcanisme basique اللي غادي يكون عندنا هنايا vers le craton ouest africain. هذا الابيزود الاول كان اون ouverture.
دابا كنديرو la reconstitution ديال l'anti atlas en ouverture une extension ديال le sillon. Donc par la suite on a assisté à une succession كان واحد la succession d'événements géodynamiques entraînant le rapprochement des deux continents qui se déroulent en plusieurs stades. Donc من بعد كان واحد rapprochement غنشوفوه rapprochement ديال هاد الرابروشمون ديال هاد دو كونتينون يعني لو واك في لو سود وهاد الكونتينون hypothétique في لو نور. دونك لو رابروشمون ديال هاد لو دو كونتينون. هذا دوزيام ستاد. Deuxième stade, ça oui. Rapprochement de les deux continents. Pendant l'âge du P2 inférieur. Donc le P2 inférieur. Vers 680 millions d'années. Fait l'âge هذا كان le rapprochement les deux continents. واللي عطانينا deux subductions. هاد لي دو سبدكسيون درنا هاد الكونتينو هادي الوسيون ديالنا كاين واحد بروميير اوبدكسيون وكاين دوزيام اوبدكسيون. لو بروميير اوبدكسيون اي دوزيام واحد اخر هنا جوج ديال لو سبدكسيون 2. لا الاول c'est le prolongement de la croûte océanique sous la croûte continentale qui explique la présence du volcanisme acide et basique de la suite du volcanisme sédimentaire de l'eau mobile. Donc, cette la partie, la première objection, pardon, on a une petite erreur. Première objection, entre la croûte océanique, et la croûte continentale. لا يعطينا من طبيعة الحال كنا قريناها في هذا لوبدكسيون اللي كيعطينا دي فولكانيزم اسيدي بازيك دي فولكانيزم بيمودال اللي غادي يكون هو لا بارتي موبيل اللي قلنا في لونتي اطلس هي لا بارتي اوكسيدونتال باردون اورينتال. من بعد عندك لا دوزيام subduction c'est le prolongement d'une croûte océanique sur une autre croûte continentale اللي هو هذا deuxième subduction. Donc في هذا l'âge de 680 millions d'années depuis P2 inférieur. Donc هذا l'épisode هذا فيه جوج ديال les subductions. Première subduction, deuxième subduction. Donc deuxième épisode, troisième pardon, c'est la phase de la tectonique, la phase tectonique B1. D'abord, pour titre d'information, l'orogénèse panafricaine. Donc l'orogénèse panafricaine. فيها جوج ديال لي فاز. فيها لا فاز كتسمى بيان فاز ماجور وفيها لا فاز بي 2 اللي هو كتسمى فاز تارديف. لا فاز بريكوس بيان ماجور ولا فاز تارديف بيان. هاد لوروجينيز بانافريكان. دونك في لا تروازيام ايبيزود ديال لا ريكونستيتيسيون جيوديناميك troisième stade la constitution géodynamique ديال l'anti atlas عندنا le rapprochement باقي يعني le rapprochement ديال هاد لو continent le nord كاين عندنا ديك الكونتينون hypothétique وفي لو sud عندنا le WAC craton ouest africain. باقي le rapprochement إما تيكون يعني جاي la subduction كيتزاد ou bien l'obduction يعني pendant هاد لا فاز ديال le P1. donc pendant le P1 ديال le P1
راح توجور حنا في البي دو انفيريور. في هاد لا فاز بيان ديال البان افريكان لو رابروشمون. دونك ها الكونتينون ديالنا، ها الكونتينون الاخرى، لو رابروشمون غادي يولي عندنا لوبديكسيون ديال لا كروت اوسيانيك على هاد الوك هذا. هاد يعني لا كروت اوسيانيك، هادي كروت كونتينونتال. كروت كونتينونتال اللي هي عندنا كروت بوتيتيك ما معروفاش كونو، وهاد كروت كونتينونتال في لو سود هو الوك عندنا معروف. قلنا اون اوبديكسيون، obduction de la croûte océanique sous la croûte continentale اللي غادي يعطينا داك لاكسيدون ماجور اللي كنا شفناه في لابارتي الفيديو الاول، داك لاكسيدون ماجور ديال لونتي اطلس. في هاد لا فاز الثالث اللي مانيفيست بار لو بيان، لا فاز ماجور ديال البان افريكان. كما قلنا on a assisté à une obduction qui expliquera la mise en place d'un complexe ophiolيتيك اللي هو هذا الكومبلكس اوفيوليتيك اللي كنشوفوه actuellement في la région ديال بوازا. quatrième stade نديرو غير هنايا. quatrième stade donc واحد une nouvelle ville. Franchement toujours continent hypothétique نواك. l'obduction ديالنا باقي l'obduction ديالنا هاد l'obduction ديالنا هو هذا كروت اوسيانيك ديالنا. واحد autre obduction une nouvelle si vous voulez une nouvelle subduction vers le sud toujours هذا هو le sud pour l'orientation هذا هو le nord. une nouvelle subduction تحت هاد le craton ouest africain. une nouvelle subduction vers le sud donc le reste de la croûte océanique sous la marge déformée. donc le reste ديال هاد la croûte océanique اللي بقات هنايا داكشي اللي بقى هنايا et les subductifs تحت هاد au-dessus de la croûte continentale اللي هي عندنا l'ouac. donc cela explique avec le volcanisme calco-alcalin au début de la phase B2. كاين un volcanisme في le B2 pendant le même moment il y a le dépôt de séries volcaniques sédimentaires. donc في هاد la partie هادي فاش كان هاد subduction عندنا دي volcanisme بمودال acido basique et basique. donc après كان غادي يولي عندنا في لا فاز تيكتونيك بي 2 غادي يجي لا فاز بي 2 toujours le rapprochement la contrainte c'est nord sud presque nord sud تقريبا الكونترانت عندنا nord sud à nord est sud ouest في الماجور سي الديريكسيون هذا هو الصحيح 80%. هو دونك كدور لو كونترانت ما بين لو نور سود و لو نور سود ويست. هذيك هي لو كونترانت اللي كاينه. دونك يعني 5e stade toujours le rapprochement. donc c'est la phase B2. عندنا واحد لا فاز في البان افريكان اللي كتسمى لا فاز بي 2 اللي هو تارديف. لا فاز تارديف تقريبا 620 مليون داني هو لو بيان توجور حنا في لوغوجينيس بان افريكان. دونك هذا عطينا واحد الكوليزيون. هاد لا فاز هذا فيه كوريسبون ان كوليزيون الى لا ستركتور دو لاكسيدون ماجور. دونك عندنا غادي يكون عندنا واحد الكوليزيون اونتر هذيك continent hypothétique مع l'ouac.
كوليزيون عندك الكروت اوسيانيك اللي هي دخلت لتحت ديال الواك. دونك عندنا رابروشمون اي كوليزيون. دونك غادي يكون عندنا واحد الكوليزيون هنايا، واحد كوليزيون انتر هاد الواك اي لو كراتون ويست، لو كراتون ويست افريكان مع ليبوزيتيك. دونك سا لا فان ديال لوروجينيز بيونيير. ابخي غادي يكون عندنا واحد الكرياسيون في لا فاز، واحد الكرياسيون ديال واحد الباسان، كرياسيون واحد اون باسان، كرياسيون ديال واحد الباسان. الواك توجور هو هذا كونتينون هيبوتيتيك. دونك هادي سي الاخر ديال لا فاز، الاخر ديال بان افريكان، تاع دي بان افريكان. كرياسيون ديال واحد الباسان كونتينونتال و لو ديبو ديال دي مولاس ديال لو بي 2 بي 3. هاد لو بي 2 بي 3 تقريبا 500 ولا تقريبا 600 à 610 millions d'années. Le P2 P3. Donc c'est la création de bassin et se dépose des molas, c'est le P2 P3. C'est-à-dire il faut le P3. Faut le P2, faut le P2. Donc ça, je vais la partie de Boiser, on va trouver le P2, le P3 et enfin c'est la transgression. La phase de c'est la transgression. On doit une nouvelle transgression. بعد كون عندنا la croûte océanique, pardon, le WAC مع continent hypothétique. عندنا le P3. غادي يجي une transgression, غادي يجي مع le transgression pendant la dodonienne. Donc pendant la dodonienne, c'est à l'âge je vais te dire l'hercynienne. Pendant la dodonienne. كذا تكتب تكون فيريفيو. transgression donc pendant la dodonienne. الديبو الدودونيين هذا نحاول نتحدث ان شاء الله في الحصه المقبله ان شاء الله في الفيديو اللي غيجي من بعد سويفون ان شاء الله. هذا سي دي كربونات، سي دي يعني دي دولومي ايتترا. دونك سا لا بارتي سي لو بان افريكان باش غتجي لوروجينيز بان افريكان اي لوروجينيز ايرسينيا من بعد شدا لو دودونيان الفوق. دونك هذا الريكونستيتيون بان افريكان ديال تقريبا ديال لونتي اطلس du Maroc, la phase panafricaine اللي فيه يعني تحدثنا على لي ريكونستيتيون جو ديناميك ديال لونتي اطلس ماروكان. Merci beaucoup.